Kapivasian selalu meninggaran Tuhan Toko Yesus Kristus, harap da sokovyay da jemaat ali-ali selalu menolongon no kinoringan. Sebelum toko korongo ditudukan it ada obiano, engin ako magaza di toko sokovyay selalu menogama minta dua, tumuku o minta dua toko. Munur makasih ako istubangon no Tuhan, gima ikaw no kinoringan, isurut sumul, mozovozo o mga paday sokovyay. Hiyagot di Tuhan, mengini ako tudukan antas ikaw, biar na ikaw ko'y boros dahay supaya atalas ibaza. Biar na boros no ditinga kadapat, dat monudok dahay, dat muhingkan sang ikaw sinangan kavantango bahagi sokovyay. Sisralom ningaran ni Tuhan da Yesus Kristus, minta doa ko'y. Amen. Otong penso ko via imata dito ko si Kitab Rum pasal 25 ayat keso sampai 27 ya diti boros dao. Pono runtud ko dit ongo kokuguzo dit ongolun vokon. Manjadi apatut dot iko diti tu akan sang iko sipan monoruntud dit ongo kokuguzo dit ongolun dot okugui. Kalano pogi ngozi-ozi di kondiri diko. Ipat-ipat toko nga ihimono iko ozian do koruhang tu mga gazad sit avantang sampa iko suruto di sokovyay. Sabab i Kristus nga yadinoi. Amo mongozi-ozi di kondiri daw ine nga yad ko inoko surat no dot i pongindaraat dit ongolun dikaw no konong no sidohon ka. Sebab isokovya inoko surat lain ni surat tu monuduk di toko supaya di harapan toko gima ikolonuto i pongin sa samod it antad sit kitab. Manjadi ikinoringan ipuun do kolonuto i pongin sa samod manahak di ko do kenizaan do ginavo isumuhut di suntuan. Inono i Kristus Yesus supaya eseso iginavo enezo iboros diko dot mangindazo do kinoringan it ama di Tuhan toko Yesus Kristus. Sapino pitotorima kono sokovyay yad ko i Kristus no koponorima diko supaya kopongormat do kinoringan. Inono oborsku i Kristus na jadi do penulung it ulun di manaud dit hoturan do sunat gima ikatatapan do kinoringan. Tu minomihot yosido dit ongo janji sid anga aki. Topot it ongolun dit anta silabus amu milo-milo nga menginda zawi do kinoringan. Gima ikobinsianan daw yad ko inoko surat no dot sap ino sumasi oku dikaw sid ongolun do labus mingaranu pilodongoyku ka di kitab. Varo po tanid oboros dot tomon kono ongolun do labus mira di bansa daw ka. Varo po vagu boros dot ongolun do labus indo zohono diko ituhan. Isokove tongo bansa nga mangindazo daw ka. Varo po boros si Yesaya dot amu milo-milo nga varo tolit anta zituo di isay. Mingkakat yosido tu mga hatul itongo bansa sampai harapon yosido ditongo lundo labus kadaw. Manjadi kinoringan ipuundo harapan momonu diko di sokovya katamanan isokovya kopyondusan sisraldom di gama diko mangasip supaya malaba-laba ko do harapan gima ikuasa do sundu dot susi. Otong sokovyay sabte marito ko minggubiano inono mungingkan sang kosinangan kavantangan bahagi sokovyay. Rasul Paulus minanaklot imuhun kumay tongolun dikasip sidrum supaya koposizan itongolun Kristian kon ko bay ko ildo inoy nga varo vaza do kobuatano dit avantang it atag it ogompi kisamod bahagi sokovya diriniba. Muingkan sang kosinangan kavantangan bahagi sokovya iti iso dot gama it perlu dot posurut ditoko sralom do gaz faza kosipan at ongolun Kristian. Minsan ko bahagi ko itongolun do labus itoko nga perlu do jumari do panganavaw bahagi dioti
untuk kendazahan di ngaran do kinoringan. Si sralom na pamasan dito ko habal ko fosyan iogot diri kabarajal toko dot beberapa do hal. Si sralom dot mengingkansang ko sinangan kavantangan bahagi Sokoviay. Ikeso itongolun dit akan sang o perlu dot mananggung dit korukungan dot tongolun vokon supaya kadapat toko dot menutup dit kekurangan omi kelemahan dot tulun vokon. Ito ko o perlu dot surut sumul mitutunda mitatabang varo gama misasamon. Amo opulito ko don mengimalu di tulun vokon memuka di karaato do tulun vokon. Tapi toko no marajal do saling minta dua, saling manahak dot timuhun, saling dot montupat, saling melayani dot avantang. Ito ko perlu mga gazad patarang potuduk mga bimbing itong olun vokon supaya aso it edwanan aso iko primonot iseso aso ko primonot simozooni inay nga perlu toko dot mongimot di kava zao itong olun sid ngono po itong olun o kurang igama daw mga sip ito ko ito piyo toko sipan o pulo toko dot mga bimbing yoti. Itong olun ni taplo ko tundo kinoringan o pulo toko dot patarang habal ko vasyan si yoti. Itong olun dit natagak o pulo toko dot mogihim. Untuk kendazahan ngaran do kinoringan. Iko duvo ipat-ipat ito ko o pulo dot mogihim do ko sinangan kavantango dit sandan dito ko supaya engkan sang toko. Amo opuli toko dot monongosyo si dokon diri. Topot toko no mengimot di keadaan keperluan tulun vokon. Amo opuli toko dot osumbung ego kepriman disulo malako otopot. Tapi opolu toko varo ko sibaw do ginavo mengimot itulun vokon supaya aso dot oholiban. Iko tolu Tuhan Yesus cuma didopuun dot kekansangan bahagi Sokoviay. Gima Yesus minananggung o gumuhal untuk manahak do kavantango si ditoko. Yesus tumuhun isudo si kerajaan surga. Juma diriniba man kitoko. Pinupong Yesus do Sokoviay tong kesenangan kepentingan daw kondiri untuk melayani toko juma di korban dot kosapulan kumari toko. Isamo di Kristus inumanal ko avantang. Yesus ino minananggung Sokovia itong wabaroson it amo avantang gima itoko. Sa pinotoko marajal malali Yesus Kristus. Ikopozan daw varo pengabdian, pengharapan, ketakunan sampai Yesus do mionong sidmato do kinoringan. Itoko perlu memiliki sikap-sikap do kinoringan selalu diguvas itoko supaya itoko kadapat dot mangarazo ngaran do kinoringan. Amen. Ikaapat, ito ko perlu saling dot menerima si sanad toko doriniba mad kay Kristus menerima dito ko. Ito ko perlu menerima kekurangan kelemahan ditulun vokon gima ipat-ipat diriniba iti aso sempurna. Marajal toko menerima kelebihan kavantango ditulun vokon untuk mengingkansang di pelayanan di toko. Ito ko mesti baru sikap terbuka di salom dot isay kanopo tanpa mengimot do status, kedudukan, agama, jantina, ko suku kaum mad ke Yesus minunirma Yesus di toko dot banal ko terbuka manamo di toko seadanya. Soko ve tulun kihak dot mintutun kinoringan kihak dot mangaramit do kosopulan antasid kinoringan. Gima kosopulan lino milik Sokovia tulun initahak do kinoringan do prosuma. Iginawa dito ko polu varo dot osusi amurni agar dito ko kaharahati nunuit kinginan do kinoringan selalu kopozan dito ko. Ikinoringan no puun do pengharapan it akan memono dito ko selalu do kohigakan konsapatan si sradom do gama mangasip si daw sampai ito ko nga varovaza
dot mengucap syukur sa tuvangon no kinaringan. Oto nga peso ko viyay, si sralom no kasempatan ikaw po sa dito ko, ko sisa-sisa pwede kayo toko no, dot mitatabang, misusungkot, mogihim no kavantang om ko sinangan, supaya ko surut it hal-hal it avantang. Toko no manulong nitong olon ni kakurangan, it aso takanon tulungan, takan takanon, it aso tinturonon, takan dot inturonon, it aso dot siin, ang varo pa dito ko mamahagi na tulun vakon. Manahak no sukungan itong olun it alama ito kuguy. Minta dua no tong olun dit varo pergumulan ito mod sakit si sararam no jihil. Itong olun it asunot molohing anak yatim piatu ito ngo janda, ito ngo duda, ito ngo balo tulungan to ko yoti. Mulong kamu kadapat to ko menjangkau. So kurang-kurangnya pitadoan supaya yoti nga surut sumul akan sang sisralom do koposizan. Manahak no boros dot avantang kumaitongolun dit okuguy. It varo masaala. Manahak no do panghiburan iko ngolun dit berduka. Mogim na tongolun ni ngo tagak o mamimpin no sisralom di samo do kinaringan. Ito ko si pamagunan kon ko kopozan ito ko, ito ko kondiri. Ine nga varo tanggung jawab ito ko, do pagama, do kavantango kumalisandad to ko do rin iba. Padaon tatakan no sokovya hal-hal it mamonting daw kondiri. Padaon no it hal-hal it mengindarat tulun vakon. Padaon no hal-hal it menghakimi o mangarato tulun vakon. Tapi to ko no, dot surut sumul, mitatabang, mitutunda, mika kansang sisradom no vaza mogim ko sinangan kavantango bagi sokovya dot ulun untuk kendazan ngaran kinaringan minta dua toko. Utama dahil surga merakasyo ko habal ko vosyan itunong dahay. Umpunay ko Tuhan sekiranya sepanjang kepesan dahay. Yo ko iti mementing ko di kondiri sampai mungkin amo kimotokoy di keperluan itulun vokon umpunay ko. Merakasyo ko habal ko vosyan itunong dahay adaw biano. Iti minanhak dahay dot iso dot teguran supaya yo ko perlu ko no mitatawang misusungkod supaya astulun dot aratu astulun dot kensodu ini nga sokovya yo ko kay moy dikaw gima ikaw no kinaringan it minanapul dahay takayo ko do ginavrit o siba ang pangitungan it avantang supaya no pagabawon dahay mionong bagi kendazahan ni ngarano si sralom ni ngaran ito na Yesus Kristus minta dermakasyo koy amen. Salam no sama dong kopiandusan at sidohon i Pastor Flenifo kinaringan mozovozo o mamarakat ito ko sokovya.